usia kalian, pekerjaan kalian, lalu paroki atau domisilinya di mana, dan tahu kombas kita dari siapa, tahu kombas Benedictus diajakin sama siapa. Jadi ada 5 ya, nama, usia, pekerjaan, paroki mana atau domisili mana, karena kita punya kombas internasional, mancanegara nih. Ada yang dari Australia, ada yang dari luar. Kita Jakarta base-nya by the way, tapi kita kedatangan banyak peserta dari luar Jakarta juga, dari luar negeri juga. Paroki mana, domisili mana, sama diajak ke kombas Benedictus ya maksudnya. Kemari kemana? Diajakin sama siapa atau taunya dari siapa. Oke, diketik dulu ya nanti di akhir kombas setelah selesai sesi sharingnya kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Oke, kita malam hari ini akan membahas tentang tema Are we trapped? Apakah kita terjebak? Oleh siapa dijebak? Yang akan dibawakan oleh guest speaker kita pada malam hari ini yaitu Dr. Sandersan Oni, PhD. Siapakah beliau? Aku akan bacakan sedikit profilnya ya. Dr. Sandersan Oni is a NHMRC Center for Research Excellence in Suicide Prevention Postdoctoral Fellow at the Black Dog Institute. Wow, suicide prevention, jadi pencegahan suicide, bunuh diri. He has come from a background in experimental psychopathology and now applies his skill in applied suicide prevention. He is currently overseeing a project which aims to reduce suicides at known hotspots using machine learning. Waduh, berarti dokter ini udah banyak ketemu sama orang-orang yang punya keinginan untuk bunuh diri. In addition to his research in suicide prevention in Australia, di Australia, he has additional projects on improving mental health in Indonesia, where he advises several mental health organizations, supervise research projects, and advocates for good mental health in speaking engagement. Semoga Inggris saya barusan bagus ya dan dimengerti. Aku mau nyapa dulu nih guest speaker kita pada malam hari ini. Selamat malam Dr. Sandersan Oni. Selamat malam Quinn. Selamat malam dokter. Aku panggilnya dokter apa nih? Dokter Oni, Dr. Sandersan? Sandy is fine. Sandy, Dr. Sandy. Iya, dipanggil Sandy. Nggak usah pakai dokter, Sandy juga boleh. Aduh, aku jadi awkward kalau dipanggil dokter. Tapi biasanya panggil dokter pasti dok nggak sih? At least salam kenal dok. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ya ke sesi sharing dari Dr. Sandy ya. Sandy atau Sandy tadi ya? Sandy is fine. Sandy. Alright, Sandy. Oke, sebelum kita masuk ke sesi sharing dari Dr. Sandy dengan tema Are We Trapped, kita akan mulai dengan menaikkan pujian dulu yang akan dipimpin oleh girl band kita. Silakan Blackpink. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Teman-teman, marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, pertama-tama kami mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa, pada malam hari ini, kami berkumpul kembali di dalam Kombas Santo Benedictus untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon, bukalah setiap mata hati kami, agar dapat mendengar perkataan-Mu, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Bicaralah kepada kami ya Bapa, hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kebijaksanaan-Mu. Karena hanya Engkaulah Bapa, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Dan tiada yang tersembunyi bagi Engkau Bapa. Kami juga mohon Bapa, urapi hamba-Mu Sandy yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah mata, hati, pikiran Sandy, sehingga apa yang dibawakan Sandy pada malam hari ini adalah daripada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga untuk Jenny, Lisa, dan Jisoo dari Blackpink atas nyanyiannya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing dari Dr. Sandy sebentar lagi. Tapi pertama-tama, kalau bisa, nggak maksa sih, kalau bisa nih yang videonya belum dinyalain, yuk dinyalain yuk, biar Dr. Sandy nggak ngomong sama layar hitam. Ya, kalau bisa ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa yuk dinyalain. Terus buat Bapak Ibu teman-teman juga kalau nanti sepanjang sesi sharing, ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyain ke Sandy, bisa ditanyain di kolom chat dulu ya. Jadi untuk sementara di chat dulu aja di kolom chat. Nanti begitu kita selesai sesi sharing, kita masuk ke sesi Q&A. Nah, di situ aku akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di kolom chat. Atau nanti kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman ada yang mau langsung nanya,
ke Dr. Sandy pas lagi sesi Q&A juga boleh unmute mic-nya. Oke? Dr. Sandy sudah siap? Yep, already. Oke. Silakan, Dok. Great. Thank you so much. Pertama-tama, I want to say that was amazing worship. I really, really enjoyed it, see. So very, very well done. Benar-benar pas, I didn't expect the pecah suara, but that was incredible. I just wanted to say that, see. Congratulations. All right. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandy. Saat ini saya sedang di Sydney, Australia. Dan saat ini tepat pukul 10:43. Jadi we're 3 hours ahead. But that's okay. I'm very, very excited bisa di sini pada hari ini. Dan hari ini saya mau sharing tentang, are we trapped? Apakah kita dijebak oleh perasaan, oleh masa lalu kita? Sebelum kita mulai, I just wanted to share a little bit bahwa bahasa Indonesia saya itu kurang fasih, kurang lancar kadang-kadang. Jadi kalau misalnya keseruan suka dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mungkin agak mandet-mandet gitu, ini nggak dibikin-bikin, ini beneran. So please let me know. Just put something in the chat dan bilang, oh Sandy, bisa tolong diulang lagi gak? And that's completely fine. It's wonderful to see some familiar faces. So my mom is here. As you can see, her entire screen is purple. And so kalau misalnya saya pulang ke Jakarta, I live in that house kan. And one day I went home, satu hari saya pulang ke rumah, terus tiba-tiba semuanya ungu. Dari awal kursinya cuma ungu, terus lama-lama mejanya ada taplak ungu. Terus for some reason, di luar rumah juga ungu one day, and then all the rooms became ungu. So my mom slowly takes over the house with her favorite color. One of the people here that I really, really love, itu Tante Tres, who's also in the same complex as me. Tante Tres has seen me grow up. Jadi sejak saya SMP, Tante Tres has been a very good friend to the family, so thank you for coming. And also, thank you so much. My beautiful girlfriend is here. Her name is Jessica Nilam. And so I have to make sure yang malam ini saya bagikan itu benar, karena there's my mom, there's tante yang udah kenal saya dari SMP, and there's my girlfriend. Jadi I have to be very careful about what I say tonight. Jadi hari ini kita akan bicara tentang life traps. Dan ini salah satu passion saya bicara tentang life traps. Jadi background sedikit, saya adalah seorang peneliti dalam bidang psikologi dan pencegahan bunuh diri. Saya baru selesaikan S3 Desember lalu di UNSW Sydney. Dan saat ini saya bekerja di satu institusi namanya Black Dog Institute, which is the leading mental health institute in Australia and one of the leading ones worldwide. Dan I'm really passionate about mental health karena saya pun pernah mengalami penyakit mental. Saya pernah mengalami mental illness, mengalami depresi and anxiety. And my father, papa saya, dia juga pernah mengalami. So it's very close to my heart. Jadi yang semuanya saya sharingkan pada hari ini, yang semua saya bagikan, it comes from personal experience dan juga digabung dengan riset psikologi. So, let's get started. Pada hari ini kita akan bicara tentang life traps. Dan bagaimana kita bisa move on dari masa lalu. Dan saya tahu betul, kita bisa menyembah Tuhan, we can worship God, kita bisa berkumpul. Tapi banyak dari kita pernah mengalami masa lalu yang cukup menyakitkan. A lot of us have had painful experiences in the past. Dan hari ini kita mau belajar, how do we move on from these experiences? Apakah kita dijebak oleh masa lalu kita? Apakah nanti kita akan belajar masa lalu kita bisa mengontrol kita tanpa kita sadari. So how do we identify that? How do we move on from that? And I hope that abis dari sesi pada hari ini, which saya siapkan bahan kira-kira about 45 minutes to an hour, lalu kita bisa tanya jawab, kita bisa identify, okay, where are my emotional dysfunctions? Di mana saya ada kekurangan secara emosional? What are my habits? What are my issues yang saya perlu selesaikan? Dan semua orang ingin memiliki healthy relationships, right? Nggak ada orang yang kepengen depresi. Nggak ada orang yang kepengen berantem terus di dalam rumah tangga. Nggak ada orang yang dengan temannya, they can't trust. Tapi we have to do something about it. We have to take a step forward in order to achieve that.
And that's what we're gonna learn today. Yang pertama-tama, pada bawa Alkitab nggak hari ini? Ya, got it. Jadi saya akan, we're gonna first open Yohanes 10 ayat 10. Dan aku bisa tolong dibacakan? Sorry, tadi minta tolong aku? Yes, Oke, please. Yohanes Tolong 10 bacakan ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Thank you. Jadi background sedikit, I come from a broken home. Jadi kalau nggak salah 2008, my dad moved out of the home dan dia punya keluarga sendiri. Dan saat saya baca ayat ini, saya marah. Lord, Engkau yang katakan bahwa I'm supposed to have life. Engkau datang supaya saya bisa memiliki kehidupan, bukan cuma kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. So why do I feel miserable? Why do I feel depressed? Kenapa I'm struggling in so many areas? Why saya nggak bisa tidur malam karena pikirannya kemana-mana? Bukankah saya baca Alkitab, saya doa, ikut PD, ikut PA, shouldn't I have life abundantly? Jadi for me, it didn't make sense. What is the issue? And a lot of people are like this as well. Banyak orang yang di luarnya sukses. Yang di bayangan kita, sebagai anak muda, dan kita lihat, oh ini orang gila, sukses banget. They have buildings, they have all these different organizations, mereka punya berapa company gitu. But they're still depressed. Saya banyak konselingin orang, mereka masih depresi, mereka masih anxious, mereka merasa masih nggak merasakan apa yang dikatakan kehidupan yang berkelimpahan. The problem is, setiap kali kita baca ayat ini, kita seringkali pikir bahwa hidup yang berkelimpahan is all about what's outside. Bahwa kita sukses di kerjaan, kita bisa punya pasangan, and all those sort of things. Tetapi hidup yang berkelimpahan itu bukan mulai dari luar, melainkan dari dalam. We have to start from inside in order to have life abundantly. Banyak sekali orang yang mereka sukses di luar, tapi rumah tangganya chaos. So we have to start inside. Nah, kita mau bicarakan pada hari ini namanya emotional health. Tapi di zaman Alkitab, nggak ada, kalau misalnya kita search Alkitab, kita search di terjemahan manapun, nggak ada kata-kata emotional health. Karena di zamannya itu, it was called the heart, hati. And when God talks about the heart, saat Tuhan bicara tentang hati, Tuhan bicara tentang emotional health, tentang pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi hati, emotional health, jiwa itu sangat-sangat terkait. This is from the Bible and psychological research. Dan bagi Tuhan, Tuhan sangat mementingkan what is in your heart. What is your emotional health like? Kalau misalnya soal yang hal-hal di luar, Tuhan gampang sekali kasih. Tapi Tuhan sangat-sangat pentingin what is inside your heart. Contohnya, mari kita buka Mazmur 34 ayat 18. Aku bisa tolong bacain lagi? Mazmur 34:18. Yes. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sorry. Apa saya salah ya? Sorry. Seharusnya Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Sorry, melesetnya jauh banget. To fix my notes. 147 ayat 3. Ayat 3. Oke, Iya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. So, kalau kita ada bahasa Indonesia, kita pikir patah hati, mungkin kita pikir tentang putus cinta. Tapi dalam bahasa aslinya, itu patah hati itu artinya hatinya remuk. So whatever stress you're going through, whatever depression, kondisi apapun, God cares about your heart. Tuhan lebih pentingin apa yang di dalam daripada apa yang di luar. Nah, and that's what we want to focus on today.
Saya mau kasih satu cerita. Seorang hamba Tuhan namanya John G. Lake. Di zaman coronavirus ini, yang I think about a few months ago, yang meninggal kira-kira sudah 500,000 orang lebih gitu. Sekarang udah it's a few more than that. Tapi zaman dulu ada satu wabah namanya wabah hitam yang meninggal itu 25 juta orang. Dan itu hanya di Eropa. Pernah dengar gak? Jadi pernah lihat foto gak? Mereka pakai topeng dan topengnya kayak burung terus panjang gitu. Have you seen that before? Jadi mereka pakai topeng kayak topeng burung itu terus ininya panjang. Alasan kenapa depannya panjang itu karena di dalamnya dimasukin bunga. Karena ada kematian di mana-mana, they needed to smell something else gitu. That's why it's long. So they don't smell the death that's everywhere. Ada satu hamba Tuhan namanya John G. Lake dan dia terpanggil untuk melayani dan membantu orang di dalam wabah tersebut. Dia sendiri loh, bukan timnya, bukan ministrinya, bukan PD-nya, dia sendiri menyembuhkan 100,000 orang. By himself, he healed 100,000 people. Dan orang tanya dia, kamu nggak takut sakit ya? Terus dia bilang, no. Coba, jadi zaman dulu kalau misalnya orang meninggal, dari keluar mulutnya ada busanya gitu. Dan busa itu sangat-sangat, it's very, very infectious. Jadi dia bilang, ambil busanya dan taruh di tangan saya. Kita pikir, gila ini orang ngapain ya? Dan dia bilang, taruh busanya, taruh di tangan saya dan taruh tangan saya di bawah mikroskop. Dan karena hadirat Tuhan sebegitu kuat di dalam hidupnya dia, virus tersebut ditaruh di tangannya dia, dan bukannya dia yang mati, melainkan virusnya yang mati. That's how powerful he was. Benar-benar luar biasa sekali. Di akhir kehidupannya dia sempat diinterview. Oh, kamu kan udah menyembuhkan banyak banget orang ini. You've changed the world gitu. What do you think? Dan dia bilang, saya banyak menyesali pelayanan saya. Dia bilang, I regret a lot of the miracles that I did. Karena I didn't really get to know my family. Dan saat anak-anaknya juga diinterview, mereka bilang, papa kita nggak ada, he wasn't there. We don't know him very well. Jadi yang saya mau katakan adalah, again, I said this before, it's not what's outside that matters, bukan apa yang di luar yang penting, melainkan what's inside. Your personal relationships with your family. It's not the success, it's not the pelayanan, it's not bisa WL di mana. It's really about you, your heart, and the people around you. Yang benar-benar paling penting. Dan kita hafal firman dan mengenal Tuhan. Kita bisa datang ke PD setiap hari dalam seminggu. Kita bisa mengajar, kita bisa sharing, kita bisa WL. Itu it's not guaranteed that we're emotionally healthy. Right? We can serve, kita bisa ngurusin KRK yang datang bisa beribu-ribu orang. Gak tentu kita sehat secara emosional. Nah, emotional health comes dari how do we apply God's word in our day-to-day life. Ada prakteknya. Kan kita baca di Alkitab bahwa enggak cukup kita hanya mendengarkan firman, melainkan harus dipraktekin. Then we have to apply it in a certain way. And so that's what we're going to do today. Tadi itu intronya dong, sekarang kita benar-benar masuk ke dalam bahan what are life traps and what we can do. Okay. So, kita masuk ke dalam bahannya. Life traps, hal pertama kita perlu mengerti adalah seringkali kita nggak sadar kenapa we do things. We don't understand why we say things, why we think things, why we behave in a certain way. Contohnya, ada satu eksperimen psikologi, mereka kasih 2 artikel newspaper gitu, oh ini sama ini. Dan secara kualitas, secara apa, itu sama aja. It's almost exactly the same, or very, very similar.
Tetapi para psikolog, mereka bisa manipulasi supaya orang, oh, you like yang A more than B. You like this one more than this one. Okay? Jadi, they did the manipulation, dimanipulasi tanpa orangnya sadar. Terus pasti tanya, oh, kamu lebih suka yang mana? Benar, mereka lebih suka yang A. Jadi manipulasinya berhasil. Tapi pas ditanya kenapa kamu pilih yang itu, kan sebenarnya they're the same kan, dan mereka pilih A karena dimanipulasi. Mereka langsung bisa kasih alasan, oh ya saya lebih suka yang ini karena tulisannya lebih bagus, lebih apa gini. Jadi what I want to say is, we don't know what's in our heart. Kita seringkali kita nggak tahu apa yang di dalam hati kita. Kita nggak tahu kenapa kita kesel, kita nggak tahu kenapa kita marah, kita nggak tahu kenapa we say things. We actually don't know why. Tetapi kita pintar sekali membenarkannya. Jadi kita sebagai manusia, kita jago sekali membenarkan perilaku, behavior, our thoughts, and our words without actually knowing why do we do them in the first place. We really, really don't know. Nah, apakah seperti psikolog-psikolog tadi, kita dimanipulasi oleh kepahitan dari masa lalu tanpa kita sadari? Kita bisa kesel contohnya sama pacar atau sama pasangan. Dan kita bilang, iya, soalnya dia gini. Tapi sebenarnya saya insecure. Apakah pengalaman atau kepahitan masa lalu kita manipulasi kita? Okay. Can everyone see the slide? Jadi let's start. Kita mau bahas yang namanya skema. Saat kita masih kecil, kita nggak ada konsep apa yang benar, apa yang salah. Right? Misalnya we say things, we do things, kita butuh bimbingan orang tua, oh ini benar, ini salah. Tanpa ada bimbingan, kita sebenarnya nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Contohnya, ada banyak anak, lihat mamanya dipukul sama papa, they grow up thinking, oh ini satu hal yang normal. Karena kita sebagai anak kecil, we actually don't know these things. We don't understand these things. Dan itu adalah fondasi for everything that we do. Satu contoh lagi. Saya sampai sekarang nggak bisa yang namanya pakai sepatu dalam rumah orang. And I agree, kita sebagai orang yang we're all Asians, it's very difficult for us as well kan. Karena dari kecil kita dididik, oh ini yang benar, ini yang salah gitu. That's how we're educated. And so ini dari pengalaman masa kecil bisa positif, bisa negatif, dan apalagi yang negatif gitu. Misalnya we were mistreated or we were hurt in some way. Nah ada yang namanya pengalaman berdampak. Jadi kita nggak usah dari masa kecil, tapi bisa ada trauma. There could be traumatic or hurtful events atau kepahitan yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang membentuk namanya skema. Skema adalah bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita melihat diri sendiri, our self-identity, self-esteem. Dan ini skema yang menentukan bagaimana kita memikir, apa yang kita rasakan, bagaimana kita interpretasi suatu keadaan. Maka ada contohnya nih, saya dan Akwi bisa lihat film yang sama. Tapi our thoughts, our emotions, our interpretation bisa beda jauh gak? Itu karena namanya skema. Apa yang kita anggap lucu, apa yang kita anggap jelek, apa yang kita anggap bagus, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap salah, semuanya berdasarkan skema. How do we see the world? Nah, dari skema tersebut, itu yang menentukan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Mirip sekali dengan ajaran tentang jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. It's very similar. Jadi dari pengalaman masa kecil dan pengalaman berdampak membentuk skema, dan itu yang menentukan kita pikirannya apa, kita emosinya apa, dan kita tindakannya apa. Nah, masalahnya, kalau pengalaman masa kecil, atau pengalaman berdampaknya cukup negatif, atau tidak membangun, skemanya bisa menjadi namanya life trap. Jadi padahal situasinya biasa aja, kita interpretasinya jelek gitu. Contohnya. Dan ini cerita saya sendiri. Karena saya datang dari broken home, yaitu pengalaman masa kecil dan pengalaman berdampak, saya punya suatu skema bahwa
nobody loves me. Nobody cares about me. Saat keluarga saya split, banyak sekali yang bilang, oh Sandy, it should be your job to keep your family together. Seharusnya tugas kamu Sandy supaya keluarganya nggak pecah. Jadi karena akhirnya keluarga saya split, saya punya skema, I'm not good enough, I don't deserve to be loved, and nobody will love me. Makanya itu sangat mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan saya. Tadi ada, every single girlfriend, semua pacar saya dari masa lalu, kita berantemnya selalu hal yang sama. Saya selalu merasa, oh, you don't love me. You don't care about me. Tapi karena saya punya skema that I cannot be loved, mereka mau sayang kayak gimana pun, saya selalu merasa I'm unlovable. Are you with me? Karena my family split, dan my father left at the time, saya merasa nobody loves me. Jadi di saat ini, saya mau pacaran sama orang yang as loving as possible pun, saya selalu merasa I cannot be loved. Satu contoh lagi, nanti kita banyak masukin contoh. Pengalaman masa kecil, kalau kita tidak di-affirm atau di-encourage sebagai anak, kita tidak sadar, kita saat kita masih anak nggak dibilang, oh you're doing a good job, you're good gitu. Kita masuk ke dalam skema, terjadi skema di mana, oh you know what, I have to please people. Saya butuh afirmasi dari orang, saya butuh orang bilang good job, saya butuh diakuin sama orang, karena saat saya kecil nggak pernah diakuin. Dan what happens is, kalau kita nggak diakui, we feel a little bit ashamed gitu. Kita merasa, oh butuh pengakuan, butuh dilihat orang, butuh dipandang orang. Satu contoh lagi, kalau misalnya ada anak yang saat dia masih kecil, orang tuanya sangat-sangat mengontrol. Benar-benar kayak, oh didikte, you have to do this, you have to do this, you have to do this, you have to do this gitu. Dia akan punya skema, oh saat dia masih kecil, dia bilang, oh you have to do this, you have to do this, you have to do this, you have to do this gitu. Dia mulai merasa, oh my opinion doesn't matter. Saya mau ngomong apapun, saya mau punya ekspresi apapun, it doesn't really matter. Karena my parents don't listen to me. Jadi dia memiliki skema, my opinion doesn't matter. Saya nggak boleh express my feelings. Dan ini seringkali terjadi in second child. Karena biasanya yang pertama sama yang ketiga mirip-mirip, yang kedua rada beda kan. Karena yang kedua yang di tengah usually has to jadi anak yang baik. Makanya udah gede, mereka tidak bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Ditanya, how are you doing? I'm fine kok, baik-baik aja. Kita juga punya kecenderungan ini di dalam gereja. Ditanyain, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Padahal we're not. Right? Kita punya kecenderungan, kita suppress our emotions. Here's another one. Misalnya ada satu orang, kita pacaran, dan unfortunately we cross a line. We have sex with them gitu. Dan saya perhatikan ini banyak sekali terjadi pada cewek. Terus abis itu ditinggalin. Itu pengalaman berdampak. It could be traumatic as well kan. Dan they give their bodies away. Dan I think a lot of us know here bahwa sex is actually very emotional experience. Itu bukan cuma tentang pleasure, itu bukan cuma tentang tubuh, it's very emotional as well. Jadi pacaran and they have sex, abis itu ditinggalin. Lalu skemanya apa? I'm worthless. I'm dirty. Right? And so apa yang terjadi sekarang, mereka merasa, if I want people to love me, jika saya mau orang untuk mencintai saya, I have to give more and more and more and more away. Saya tahu betul that a lot of women watch pornography and masturbate so they feel wanted. So they feel like, oh, I'm worth something gitu. Dan ini semuanya bisa ditarik-tarik ke skema. Dan ini, it looks different for every person. Contohnya, misalnya saya pakai contoh Akui ya, karena you're in front of me gitu. Misalnya Akui dan saya mengalami trauma yang sama persis gitu.
skema kita bisa berbeda, dan hasilnya bisa berbeda, tapi kita harus tahu bahwa, hey, siapa tahu I'm acting this way because I have trauma. Siapa tahu I'm acting in this way karena saya punya kepahitan. Siapa tahu I'm acting this way karena there's something in my past yang belum beres. Are you with me? That's good. Nah, ini ada beberapa contoh dari skema atau dari life trap. And don't worry, nanti sudah selesai, saya akan kirimin semua note-nya. So I'll send you all my notes so you can read it again and again. Ada beberapa contoh. Mistrust. I cannot trust people. Jadi sebelum mereka menyakiti saya, I have to cut them off first. Kita sensi banget. Mereka nggak paham, kita sensi banget karena kita takut disakitin. Another one is social isolation. Kita pandang diri sendiri sebagai suatu hal yang kayak kita nggak bisa punya teman gitu. It's very, very different. We feel different from other people. Ada satu namanya entitlement. Entitlement bahasa Indonya apa ya? Just, can you help me here? Just think of one. Entitlement, kalau misalnya kita dari kecil, kita dimanja, kita selalu merasa, oh, everyone has to please me. Saya punya hak yang lebih, saya punya hak yang spesial. Itu juga namanya life trap. Ada lagi, self-sacrifice. Mungkin ini juga sering dilihat di anak kedua gitu contohnya. Kita mengalami saat masa kecil, oh, I have to please my parents, I have to please everyone. Jadi I have to sacrifice myself and give everything away supaya hidup saya ada artinya gitu. Another one is perfectionism. Kalau misalnya belajar bahwa oh, I cannot please my parents. Saya mau kayak gimana pun, saya harus dapat 100, saya harus dapat nilainya paling tinggi, more than anything. Jadinya perfeksionis. Mulai kelihatan nggak bagaimana pengalaman masa kecil atau masa lalu yang cukup traumatis itu bisa berdampak pada how we are today. And so, a huge problem. Another thing is, kalau misalnya kita selalu merasa, oh, my identity is because of my work. Kita mungkin dari kecil kurang dipuji gitu. And don't get me wrong, ini life trap dengan kita semakin tua, ini nggak hilang loh. Kalau nggak diberesin, it's not gonna go away. Seperti penyakit kanker atau tumor. Harus dibongkar, harus diberesin. Just because kita semakin tua, it doesn't mean we get better. Dan ingat, every person is growing old. Every person. Next week is my birthday. I'm 28 years old next week. Dan dulu saat saya birthday, saya pikir, yay, it's my birthday, bisa ngerayain. Sekarang pikirnya, aduh, it's my birthday. I'm 1 year older gitu. Growing old, everyone does it. Tapi growing up and maturing adalah a decision. Every person will grow old. But not everybody grows up. Not everybody matures. Makanya, saya pernah ketemu orang yang udah 70, 80 tahun, mereka life trap-nya, mereka masih dikendalikan oleh masa lalu. You have to settle this as soon as you can. Jadi dari semua contoh yang saya kasih, mulai pikir, is there anything that happened in my past yang berdampak pada sekarang gitu? Dan seringkali, a lot of it is relationship with our parents. And I'd say this gitu, bahwa our parents love us so much. Tapi they're not perfect and we're not perfect. Tapi we have to understand bahwa, okay, some things might happen because of that. Are there any questions so far? Atau mau nanti question and answer-nya? Oke, kita lanjutin dulu ya, Dok. Nanti kita question and answer terakhir. Tapi sekali lagi mengingatkan ya buat teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom chat dulu ya. Thank you. Silakan. Dilanjutkan. Yep, no worries. So, the thing is, kita di dalam gereja, kita dalam PD, kita dalam PA, salah satu tujuan kita adalah we want to grow in character. Kita ingin karakter kita lebih baik, iya kan? Percuma kok kita baca firman, kita datang PD, tapi kita tidak lebih dewasa, kita tidak menjadi lebih baik kan?
Tapi kalau misalnya kita masih dikontrol sama hal-hal dari masa lalu, it's very, very difficult. Sama seperti ini, kalau misalnya kita ada pohon dan buahnya ada masalah, kita harus turun ke akarnya. Right? Saya pribadi, saya belum pernah nanam pohon, but I know that this is true. Kalau misalnya di buahnya ada masalah, kita nggak bisa cuman perbaikin daunnya apa, harus benar-benar turun ke akar. So if you want to change, kalau kita mau semakin serupa dengan Yesus, kalau kita mau semakin serupa with Jesus Christ, we have to go down ke akarnya. Dan saya mau katakan pada hari ini, it doesn't matter how old you are. Your 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, for everyone it's the same. Dan ini adalah perjuangan seluruh hidup. But we have to start now. Mulai pikir, why am I like this? Kenapa saya sering ke-trigger? Kenapa saya sensitif soal hal ini? So, we're gonna go into this now. Bagaimana kita bisa tahu apa life trap kita? Nah, kalau misalnya kita mau benerin akarnya, we have to see apa buahnya, apa yang kita pikirkan, apa yang emosi kita, and what do we do? Kalau misalnya, bentar ya, perhatiin, what gets us angry? What gets you upset? Saya pernah ketemu ada satu pasangannya benar-benar sensi banget. Indonesian is very hard for me. Saya pernah ketemu ada satu pasangan, kalau misalnya ceweknya ngelihat, ini cowoknya, kalau ceweknya cuma ngobrol sama cowok lain, he becomes very, 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 very upset. Benar-benar lebay banget. Itu kan okay, there may be a life trap there. Why are you insecure? Apakah ini soal trust? Apakah ini soal dibohongin orang atau betrayed by people? Can you see? What gets us angry? Itu bisa kasih kita suatu clue, okay, what is my schema? What is happening? Nah, sebenarnya ada tes schema yang nanti saya bagikan, jadi bisa diisi masing-masing, so you know what part of your life do you need to work on. Cuman sebelum tesnya ada warning, dibilang bahwa what you may not like what you find. Jadi siap-siap aja. Tapi sama seperti, like with the Bible, Jesus loves you no matter what, right? God will love you no matter what. Jadi when you're doing the test and you discover your schema, ingat bahwa, you know what, Yesus tetap mengasihi saya gitu. Yesus tahu bahwa saya seperti ini, and memang we have to work through this. So that's how we find out about our life trap. Kita perhatiin apa yang bikin kita marah, apa yang bikin kita sedih, apa yang bikin kita kesel, dan apakah itu lebay. Another thing yang bisa bantu kita tahu apa itu life trap kita adalah komunitas. Contohnya, ada satu ayat bagus deh. Bentar. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bagi yang udah ikut PD lama, you know this verse by heart. Aku bisa tolong bacain lagi? Boleh tolong diulang? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 16, ya. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Thank you. This is one of the most important verses in the Bible, karena dibilang firman Tuhan, the word of God is good for doctrine, for reproof, for correction. Untuk kita apa tadi? Apa aja? Sorry, akui. Untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yep, thank you. Jadi, Paulus sendiri katakan, Tuhan sendiri katakan lewat Paulus bahwa di dalam gereja kita harus saling menyatakan kesalahan. Tentu dalam kasih.
right? Kapan terakhir kali kita bicara sama orang, kita sharing dalam komunitas, dan orang bisa berani bilang, you know, I love you, tapi you're wrong. Sering nggak itu terjadi? It's very, very rare. Tapi firman katakan, this is supposed to happen. Karena kita setiap orang memiliki namanya blind spot. Setiap orang kan tadi nggak kita bicarakan bahwa kita nggak ngerti, why do we do this? Kalau misalnya kita marah, kita sensi, buat kita ya fine-fine aja. Tapi there's something wrong. Kita butuh teman, komunitas yang bisa bilang, hey, I love you. Tapi kayaknya something is wrong. Kayaknya you need help gitu. Makanya Jessica sama saya, meskipun kita belum dalam tahap persiapan pernikahan, we get counseling. Karena we know that kita punya blind, dan namanya juga blind spot, we don't know what it is. Kita butuh orang lain, kita butuh orang eksternal bisa bilang, hey, I think this is happening. Dan saat kita counseling, konselornya bilang, oh Sandy, kamu salah, you cannot do that. Padahal bagi saya oke-oke aja. We need people who love us in our community yang bisa point out, kayaknya lu punya life trap, kayaknya lu punya kepahitan deh di sini. I think you have a problem here. Karena itu blind spot, we don't know. Right? We need people to help us. Dan tentu ini bukan sembarang orang, perlu orang yang kita kasihi dan kita percaya mengasihi kita. Saya punya beberapa teman, and I trust them with my life. Benar-benar, I ask them, am I wrong? Please tell me if I'm wrong gitu. Karena kita semua orang punya blind spot. Jadi itu dua metode bagaimana kita mengetahui life trap. Yang pertama adalah perhatiin apa yang kita bikin kita sensi, kesal atau sedih. Yang kedua kita butuh komunitas. And then you have the test as well. Nah, bagaimana kita bisa overcome these life traps? Bagaimana kita bisa move on dari masa lalu? Yang pertama adalah counseling and mentorship. Counseling and mentorship. Saya berani bilang bahwa kalau kita mendengarkan pengajaran every single day of our lives, tapi kita tidak memiliki mentor, we will not grow. Karena kalau kita baca Injil, Yesus sering bicara di depan beribu-ribuan orang kan? Tapi at the same time, Yesus juga seringkali one-on-one, he would talk personally with someone. Dan kita butuh orang dalam kehidupan kita, dalam komunitas yang bisa talk one-on-one, yang benar-benar mengenal semua kepahitan, our brokenness, our hurt, and still love us. Saya punya satu teman yang we support each other. I know about the issues he has dalam seks dalam rumah tangga. That's how close we are. Kita benar-benar terbuka, and we encourage, we pray for each other, we help each other. Kita butuh orang, mentor yang benar-benar can help us through it. Karena kalau misalnya cuma sepadan doang, bilang, oh I have a life trap, dia juga, oh I have a life trap tuh, udah deh, everyone has life traps, but nothing happens. Kita butuh orang yang mungkin lebih senior, yang lebih tua, that can help and guide us through the process. Dan banyak orang, terutama yang saya perhatikan dalam budaya Indonesia, kita enggan sekali kadang-kadang minta pertolongan. We don't like saying, I need help. Kita jarang sekali bisa bilang, oh, I think I need counseling. I think I need help. Sampai benar-benar hancur, baru, oh, I need help gitu. Tapi yang saya perhatiin, kita sering banget, kita suka pakai topeng. Tanya, how are you doing? I'm okay. I'm fine, everything's going on. Tapi it's not. Nah, saya mau tanya, bagi yang punya mobil atau nyetir, kita tunggu sampai mobilnya mogok baru kita bawa ke bengkel, atau kita perlu service regularly? We need to service it, right? Kita jangan tunggu sampai mobilnya mogok, sampai keluar asap, baru kita bawa ke bengkel, right? We need to service it regularly. Lalu, kalau mobil aja kita sebegitu perhatiannya, apalagi kita, why do we need to wait sampai kita udah nangis-nangis, sampai kita benar-benar hancur, sampai kita nyari counseling? We need regular checkups.
Karena seringkali kita kita lagi heading down gitu, tapi kita nggak sadar. Jadi kita sangat memerlukan counseling and mentorship. I just want to say that again, Indonesia is very hard for me. Jadi mom, if there's anything I say that's wrong, just jump in at any point. I give my mom permission. Iya, kita butuh orang benar-benar kita bisa apa adanya di depan dia. Benar-benar bisa, I'm so broken, I'm so hurt, and I need help. Dan saya pun pernah, tahun 2015, saya pernah mengalami episode, I had suicidal episodes myself gitu. I needed therapy and counseling. Kalau saya aja, yang S3 psikologi, in one of the top universities in the world, belajar tentang mental health, butuh counseling. Kalau saya aja, I need counseling, I need help, I need therapy. Don't we all need help? Everybody needs help. Nggak ada satu orang pun that can do this alone. Everyone needs help. Saya suka bilang hanya ada 2 jenis orang di muka bumi ini. People who need help dan people yang nggak sadar bahwa they need help. We can't do this alone. Jadi yang pertama, kita butuh counseling and mentorship. Number 2. Aduh, ini bahasa Indonesia gimana ya? We need to make meaning. Karena catatan saya dalam bahasa Inggris semuanya. I always write in English copy. I want to tell you a story gitu. Saya paling nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Ngomong aja kayak gini, apalagi nulis. Saya pernah SMA disuruh tulis cerpen kan. Terus saya tulisnya, there's this one girl, dia lagi pakai dress. Terus dia lagi berdiri di sebelah sungai. Terus kan di sebelah sungai suka ada anginnya gitu. Terus kan ada angin, kayak gimana jelasin? Karena ada angin, tangannya kayak kedorong gitu with the wind. It's windy and she's standing there and her hand is with the wind. Terus ada yang baca, dia bilang, Sandy, kenapa ini cewek tangannya copot ya? And I'm like, what? That's not my intention. Jadi saya paling gak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. That's why all my notes dalam bahasa Inggris. Okay. Alright, this is the second one. Masa lalu kita itu seperti chapter dari buku. Ini ada satu buku yang Jess kasih. It's a very nice book called Tuesdays with Morrie. Di setiap akhir chapter perlu ada konklusinya. Kalau kita nonton seri Korea atau seri apapun, di setiap akhir season perlu ada conclusion, series end, ya kan? Ini loh, this is the chapter, this is the season, ini ending dari chapter tersebut. Meskipun ada chapter berikutnya, this is the end, this is done, udah selesai gitu. In the same way, banyak dari kita belum punya the closing chapter dari masa lalu kita. Perlu ada, okay, this is why it happened. Kita benar-benar perlu ngerti, okay, kenapa ini terjadi dan bagaimana ini, how this affects me. We need to conclude, we make the meaning out of it. Itulah, we need to make meaning out of our past. Dan ini saya tidak rekomendasikan duduk sendiri terus mikirin masa lalu, itu calon depresi. Makanya sama teman baik atau sama konselor, talk about your past, sampai ada penyelesaian baru kita klik, oh, this is why this happened. Ini kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan saat kita bisa punya pewahyuan bahwa, oh ini loh, this is why God allowed this to happen. Kita bisa tutup buku chapternya, we can move on with our lives. I don't know if that made sense, but I'll send my notes. Nah, number 3, apa yang kita butuhkan? Kita perlu sadar apakah saat ini saya sedang bicara, apakah saat ini saya masih terpengaruh atau bicara dari life trap. Jadi kalau kita kesel, kita marah, kita ngomong apa, kita harus refleksi, did I make sense? Atau am I insecure? Kita harus introspeksi, am I making sense? Atau ini hanya karena saya punya kepahitan dari masa lalu. So continuously reflect on your past, reflect on what you say, what you do, and think about it.
is this actually from a life trap? Atau is this from a kepahitan dari masa lalu? And number 4 adalah kasih karunia Tuhan. We cannot do this without God's grace. Saya berani bilang bahwa kalau misalnya tanpa Tuhan, I wouldn't be here today. We need the power of God to help us move from our past. Kita butuh kasih karunia Tuhan agar kita bisa melepaskan masa lalu. Agar kita bisa lepas dari masa lalu. That's why it's important bahwa kita punya satu dulu sama Tuhan. Kita bisa worship, kita bisa baca firman. Karena without God, we cannot do this alone. So, just to summarize, bagaimana kita bisa menyelesaikan life trap atau kita bisa move on dari masa lalu? Pertama, kita butuh counseling dan mentor. Itu mutlak. We cannot do this alone. Number 2, kita butuh dapat understanding, oh kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. We have to understand that. Number 3, kita perlu monitor dan introspeksi apakah saat ini saya masih ada life trap. Kenapa saya marah tadi? Kenapa saya kesel tadi? Make sense gak? Atau saya lebay? We need to consistently introspect and ask ourselves this question. And number 4, kita butuh kasih karunia Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin sharing ada satu cerita. Nggak usah dibuka. Ini kalau misalnya mau baca sendiri, Kejadian 27, ayat 24 sampai 25. Dan ini adalah cerita Yakub dan Ishak. Dan ini cerita di mana si Ishak udah tua, dia bilang saya mau kasih berkat kepada anak saya. Dan Yakub dan mamanya menipu Ishak. Dan yang tadinya anak pertama seharusnya dapat berkat yaitu Esau, yang akhirnya dapat berkat adalah Yakub. Do you know the story? Remember the story? Nah, yang saat ditanya, ini penting sekali. Karena saat Ishak kan saat itu nggak bisa lihat kan. Jadi Yakub datang, tangannya dikasih bulu supaya bisa menipu papanya. Kakaknya itu tangannya berbulu. Jadi agar dia bisa menipu papanya, dia pakai bulu hewan di tangannya. Jadi kok pasti pegang, oh ini bener nih anak pertama nih. And this is very important. Ishak tanya Yakub, who are you? Kamu ini siapa? Dan Yakub jawab, saya ini Esau. Papanya, tertulis dalam Alkitab, lebih sayang kepada Esau. Karena mereka bisa berburu bareng, mereka bisa jalan bareng, lebih cocok gitu. Yakub sebagai anak kedua, dia bilang, if I want my father to love me, jika papa saya untuk menyayangi, untuk memberkati saya, I have to become somebody else. Saya harus pura-pura, I have to pretend to be somebody else. That's why zaman sekarang, a lot of us were trying to pretend to be somebody else that we're not. We act in a certain way, we talk in a certain way. Kalau misalnya di Instagram yang di-post fotonya cuma bagus-bagus, which is fine gitu if you're doing that for a living. Tapi we want people to like us. We want to change who we are gitu, so that people like us. Dan Yakub juga sama. Nah, do you know actually, Yakub nggak perlu kayak gini. Karena di Roma 9 ayat 13, sudah tertulis bahwa Tuhan sebenarnya lebih sayang sama Yakub. Yakub nggak usah susah-susah jadi orang lain pura-pura gitu untuk bisa dapat berkat. Karena Tuhan sebenarnya lebih sayang sama Yakub. Nggak perlu, right? He doesn't need to do any of that. God already favored him. Tapi aku tetap merasa, if I want to get the blessing, I need to be somebody else. Nah, 40 years later, 40 tahun kemudian, ini ada di Kejadian 32. Yakub, kan Esau marah kan, oh si Yakub nyuri berkat aku gitu. Berkatnya aku dicuri. Jadi benar-benar Yakubnya kabur, Esaunya kejar. And 40 years later, akhirnya ketemu. Dan Yakub udah tahu, okay, if I meet my brother, I might die gitu. Dan ceritanya dia di atas bukit, dan dia bergulat sama Tuhan. Jacob wrestled with God.
And it's very, very stressful. Karena dia tahu bahwa all these years, all this suffering, a lot of the things that happened itu karena he lied. Karena he pretended to be somebody that he wasn't. Dan ini bagus sekali, karena kalau kita baca di Kejadian 32, akhirnya Tuhan tanya, who are you? Ini pertanyaan yang sama yang 40 tahun lalu ditanyakan oleh Ishak, bapaknya, who are you? Dan akhirnya Yakub katakan, I'm Jacob. Saya Yakub. Dan akhirnya Tuhan bilang, mulai dari hari ini nama kamu bukan Yakub melainkan Israel. That's my blessing to you. Jacob, karena dari kecil, dia merasa gak disayang sama papanya. Dia merasa bahwa, I need to change in order to get the blessing. Itu life trap. Dia punya skema adalah, I'm not loved for who I am. Dan bagi Tuhan itu penting sekali bahwa Yakub mengerti, before you become Israel, you need to know who you are. And that I love you for who you are. So I want to say bahwa God is not going to leave you in your life traps. Tuhan akan bantu each and every one of us untuk bisa move on. God will work with us. He will wrestle with us. He will struggle with us sampai life trap ini selesai. Sampai we can move on from our past and we know who we are and that God loves us. And so I just want to say, saya mau katakan to every single person in this room gitu, no matter who you are, no matter your age, no matter your situation, no matter apapun, that God loves you and He will work with you through your bitterness. Tuhan akan bekerja sama. God will work with you through your pain, through your heartache, through your past. Even though nobody else knows, meskipun orang lain gak tahu what's happening, God knows and He will work with you. He loves you and He's not going to leave you. Demikian sharing pada malam hari ini. I hope that you got something out of it today. I did. Wah, Sandy, you've been through some hard times ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, aku sekarang akan membacakan chat-chat yang udah masuk. Ada beberapa chat nih. Sandy, aku mulai ya, bacain pertanyaannya ya. Sure. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, kalau ada yang langsung mau bertanya, nggak via chat juga boleh ya, langsung aja unmute mic-nya terus langsung tanya. Teman-teman yang lagi punya masalah, silakan langsung bertanya nih, mumpung ahli psikologi lagi di sini. Ya, aku boleh tanya nggak? Dengan siapa nih? My name is Fanny. Silakan, Fanny. So, thank you, Dr. Sanderson, for the great sharing. It's been so inspirational. Now, my question to you is, you said that you were suicidal before. So, how did you overcome that suicidal thoughts? And was it hard for you to overcome that? Thank you. Yeah. No worries. Jadi saya bakal cerita sedikit. Tahun 2008, saat saya masih SMA, is when my father left home. Akhirnya papa saya keluar rumah dan saya masuk ke dalam namanya depresi. And that was the first time I was actually suicidal. Mama saya ingat, it's in that purple home, I lived in that purple home gitu. Di mana nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa. I was very, very depressed. And that was the first time. That was the first time saya bisa keluar dari depresi tersebut. Karena saya ikut yang namanya SHB. And so for me, that was very, very good. Gitu. That was the first time God helped me, God saved me. Tuhan benar-benar angkat depresi and the suicidal thoughts. And that was the first time. Itu benar-benar luar biasa sekali. Kan kasih mula-mula gitu. Tahun 2015 saya masuk ke dalam the second depressive episode. And this one was much, much worse. Dari awal tahun itu saya dikasih proyek untuk pimpin retret Indonesia di SMA saya. Dan meskipun orang pada bilang, okay, I felt I failed. Kadang nggak sesuai ekspektasi, bagi saya merasa, oh itu saya gagal gitu. Dan itu triggernya, tapi it went down gitu. Jadi berbulan-bulan saya nggak mau ketemu orang, nggak mau
nggak mau keluar kamar, nggak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain. I felt so horrible. Dan selama berbulan-bulan itu pikiran saya negatif terus, kayak aduh, I hate myself, why am I doing this is horrible. Lalu there was this one day di mana I wanted to give up, and then I said, Lord, I'm so tired gitu, saya mau pulang ke rumah Bapak, I think I'm done. Dan ini saya sudah ikut Tuhan for a couple of years at the time. Saya bilang, aduh Tuhan, I just want to give up. I don't think I can continue anymore. I don't want to continue living. Jadi rencana saya itu padahal lagi di dalam gereja. I was in church and I was thinking that. Jadi the planning was, okay, I would go home and I would overdose using whatever medication I had gitu. Saya punya obat apa, saya akan overdose. And at that time, sebelum pulang ke rumah, ternyata ada gathering musik ministry. Saya dulu dan sekarang masih dalam musik ministry. And saya pikir, what's the harm gitu. Ikut sekali lagi and then I'm done. And then that's it. Lalu saya ikut. And I was there. And gak tahu kenapa, we sang this one song. Saya tahu lagunya juga enggak gitu, baru dikenalnya pada hari itu. And I think a lot of you might know that song, itu nama lagunya Pertolonganmu. It's a very good song. It goes like this. Pertolonganmu begitu ajaib. Yeah, I think a lot of people know the song. If not, that's fine. Terus ada satu kata-kata yang di saat aku tak sanggup lagi. And I just started crying. I'm like, Tuhan, you know I'm not strong enough. You know that I cannot do this gitu, Tuhan. Dan saat itu saya rasakan God just hugged me and he said, Sandy, don't go. Makanya sampai sekarang, I fight for mental health. I fight for God, karena without God, I wouldn't be alive that day. And memang that time saved my life. Tapi untuk bisa benar-benar sembuh, I also needed counseling. I also needed therapy. Saya yang psikolog perlu ketemu psikolog lain. And perlu counseling, benar-benar diterapiin, just to make sure I'm okay, just to help me get better gitu. So it's a combination of God and His grace, and also, we need to take action. Kalau kita ada masalah, kita jangan keep sendiri. We need to say, I need help. I need to talk to someone. Saya perlu ketemu psikolog, dan saya perlu kerjain PR-nya. Karena a lot of it is about healing. Banyak orang depresi dan anxiety, itu karena ada cara pikir, ada pola pikir yang menyebabkan itu. Dan itu harus diberesin. Sama, there could be a life trap that's causing that, and itu juga perlu diberesin. So that's my story. It's like you got to make sure that you have God, but also you need to do something as well. You need to seek help. So that's my story. Oke. Semoga terjawab ya. Feni ya tadi yang nanya ya. Oh yeah, thank you so much for your explanation. No worries. Feni ini suaranya ini ya kayak logatnya kayak Hermione dari Harry Potter ya. Bagus banget. Oke, Thank you. Lagi bacain pertanyaan yang masuk. Ini identitasnya minta dirahasiakan. Jadi kita sebut saja dia mawar. Bagaimana cara membedakan action kita yang kena efek dari skema sama action kita yang sebenarnya mungkin efek dari pertemanan atau social life aja? Maksudnya kayak action atau pikiran yang negatif begitu. Bagaimana, Sandy? Yep. That's a very, very good question, Mawar. So I think in order to find out why are we acting in this way, makanya kita perlu konselor atau mentor. Karena kalau kita pikirin sendiri, kita nggak bakal, we may not find the answer. Pernah merasain nggak? Oh, kita mau curhat sama teman. Terus setelah kita curhat, dia nggak usah ngomong apa, kita langsung, oh, I understand. I see the problem. Pernah ngerasain gitu nggak? Kadang-kadang perlu dikeluarin aja, we need to talk it through people. And yeah, so having a mentor,
having a counselor is really really helpful untuk bisa bantuin itu. Kita juga perlu introspeksi diri. Kalau misalnya memang kita lihat teman-teman kita ngelakuin hal itu dan kita ngelakuin hal itu, ya siapa tahu itu memang karena pertemanan kita. Tapi kalau misalnya teman-teman kita nggak ngelakuin hal itu tapi kita melakukan hal itu, that can be from our schema, from our life trap. Dan ingat, and remember, it's not exactly, oh ini dari teman, ini dari schema, ini dari orang tua, ini dari apa, no. It's all connected. It's all connected. Jadi it's about figuring out, okay, what can I do? Kalau ini teman, kalau ada influence teman, maybe I need to stay away from them a little bit. Kalau memang ini dari schema, saya butuh counseling dan saya belum menyelesaikan dari masa lalu. Tapi benar, kalau kita pikir sendiri, kadang-kadang nggak bakal ketemu. We need somebody else, a friend or a mentor or a counselor, that we talk to them, and we can help. One of the people I respect most in my entire life adalah om saya. Saya panggilnya Jiku. It's my mom's younger brother. He's one of the most amazing people dari karir, dari counseling. Dia yang bantuin counselingin aku sama Jess. Tahu gak? Dia sendiri ketemu mentornya seberapa sering? Seminggu sekali. Dia ketemu mentor, dia counseling seminggu sekali. Karena he knows it's healthy. Every single week. Benar-benar, so benar-benar ada apa gitu dibenerin terus. Bagian kalau misalnya kita bisa ke bengkel gratis seminggu sekali, mobil kita will never break down, ya kan? Setiap minggu kita servis secara gratis. In the same way, the more often that we see our counselor, our mentor, we ask for their help, the healthier we will become. Makanya sering-sering kontak mentor. Iya. And I believe that even though it's difficult to find one, it's your responsibility untuk cari. Kalau misalnya nggak ada sistem, nggak ada apa, cari sendiri. Toh kesehatan emosional kita, kesehatan mental kita, it's our responsibility, right? Jadi kalau misalnya saya nggak punya mentor, I need to find one. Tuhan, doa Tuhan, help me find a mentor. Dan kita cari, seorang senior kita tanya, will you be my mentor? Will you talk to me? Will you help me? Kita yang bertanggung jawab untuk cari mentor masing-masing. Bukan tanggung jawab ketua komunitas, bukan tanggung jawab apa, it's our job to get the help. Kita kan sebenarnya udah dewasa, kalau kita yang sakit, tanggung jawab kita untuk ke dokter. In the same way, tanggung jawab kita masing-masing untuk cari mentor. Oke, Mawar, semoga terjawab ya. Oke, aku lanjut lagi. Ini kenapa pada nanyanya private semua ya? Aku jadi nggak tahu nih. Identitasnya minta dirahasiain semua atau bagaimana nih? Tapi karena private, kita anggap dia melatih ya. Ini ada 2 pertanyaan, Sandy. Yang pertama, bagaimana cara menemukan counselor dan mentor kalau kita nggak bisa percaya sama siapapun? Yang kedua, ini sebenarnya tadi mungkin udah terjawab, tapi aku tetap bacain ya. Kali-kali ada jawaban lainnya. Gimana cara menghilangkan keinginan untuk suicide? Thank you. Sure. Pertanyaan pertama saya mau tanya, apakah benar nggak ada yang bisa dipercaya? Atau kita yang punya, or are we having trouble to trust people? Apakah benar nggak ada orang yang bisa dipercaya? Atau kita sendiri yang punya trouble untuk terbuka dan percaya sama orang? Karena ingat salah satu life trap, kalau kita sudah disakitin, kita dikecewain dari masa lalu, kita susah sekali percaya sama orang sekarang. Right? Jadi bisa aja kita dikelilingin sama konselor atau mentor, dan ingat, konselor dan mentor pun mereka nggak sempurna, tapi they can help us through the process. Jadi kita jangan pernah expect mereka sempurna, cuman mereka lebih dewasa. Apakah, is it that nggak ada orang yang kita bisa percaya atau nggak ada orang yang lebih dewasa yang kita bisa anggap sebagai mentor? Apakah kita yang merasa I cannot trust anyone? Itu yang kita benar-benar perlu introspeksi. Dan untuk cari mentor, nggak usah sekali, hey, be my mentor. Dan benar-benar kita curhat everything about my life. It's like, oh ya saat kecil saya digini, terus gini, and then I feel this now, terus sekarang saya lagi naksir sama orang, gini-gini. Bisa step by step. Nggak usah benar-benar everything about your life diceritain sekaligus. You can hang out with the person, you can catch up with them, ngobrol aja. And if you feel comfortable,
share a little bit more. Kalau misalnya lebih comfortable, share a little bit more. And then you share a little bit more. Kalau misalnya memang kita catch up semua orang dan kita ngerasa nggak cocok, ya udah, that's okay. Talk to somebody else. And ingat, mentor pun, no one is perfect. Until the day I die, I will not be perfect. And neither will you. Jadi kita harus ingat bahwa mereka itu mentor, kita ada somebody that can help and guide us, tapi mereka bukan Tuhan. But we need somebody yang kita bisa terbuka, yang bisa bantuin advice sama kita. Number 2 is bagaimana menghilangkan suicidal thoughts. There is no magic way yang hilang right away. Tapi kalau kita memiliki pikiran bunuh diri, we have to make sure we're safe. We have to tell somebody. We have to tell somebody and say, hey, I think I need help. Kalau misalnya, and kalau misalnya ada satu orang dalam komunitas yang punya pemikiran bunuh diri, adalah tugas seluruh komunitas tersebut. Atau at least the people they shares to comfort, to take care of that person. Dikontak terus, dijagain terus. It's all of our responsibility. For you, your job is to talk to somebody and say that you need help. Karena buat menghilangkan pemikiran suicidal, it's a process as well. Saya dulu pernah tangannya retak. Dan alasannya lumayan dodol. Saya lagi main bola, terus ada yang nendang bola, terus saya nutupin muka kayak gini, terus kena tangan. Kan itu konyol kan? And I was thinking, gila, kuat banget ya sampai tangan saya bisa retak kalau ditendangin bola gitu. Itu masih SD. Tapi buat nyembuhnya, it takes a long time. It's a painful and long process. In the same way, the healing of our hearts and our mind also takes a long and painful process. Yakub butuh 40 tahun untuk bisa benar-benar tahu who is he really. Tapi kita punya komunitas, we have friends that can support us. Itu yang penting. Nah, bagi seluruh komunitas ini, and I think it's amazing. It's like yang datang ke acara ini, I think this group is amazing. Yang datang bisa more than 100 people. Well done. Tapi your job is to ask, are you okay? Jadi kalau kita ada teman kita, ada teman komunitas yang kita lihat something seems wrong, it's our job to ask, are you okay? Makanya kemarin tanggal 10 September adalah World Suicide Prevention Day. And the big question is, are you okay? We need to learn to ask people, hey, are you okay? Kamu nggak apa-apa ya? Is everything okay with you? Kita harus belajar to make this culture in our community. Iya, gitu sih. Oke. Semoga terjawab ya. Tadi yang nanya siapa ya? Melati ya. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan dari, kali ini ada buah ya, nanas. Kenapa semuanya private sih? Pertanyaannya juga ada 2, Sandy. How can we have a mentor? Mulai dari mana and how to choose? Terus yang kedua, kalau misalkan kita butuh mentor, apakah mentor ini harus seorang psikolog yang kenal Tuhan atau hanya psikolog biasa? Apakah akan ada efek yang berbeda? Okay, thank you for the question. Sorry, I find the names very funny sih. Jadi yang pertama is bagaimana kita cari mentor. It is the responsibility of the community's leadership to make sure it happens. Jadi all the people yang di depan namanya pengurus, that's your responsibility to set a system how people can have mentors. Tapi again, as I said before, bagaimana caranya? Find somebody yang kamu respect, yang melayani Tuhan, yang kamu bilang, oh, I want to be like this person. Kamu bisa contohin gitu. Terus ajak catch up aja. Mungkin sekarang karena masih PSBB nggak bisa bertemu langsung, tapi you can have a Zoom call and say, hey, I wanna share a little bit. Dan kalau misalnya kamu share dan kamu comfortable, you can share more and more and more and more. Kalau misalnya orang yang bilang, oh,
I'm not comfortable, then that's okay. You find another mentor. Jadi trial and error, kita coba. Karena nggak semua orang pasti langsung cocok. Yang kedua, apakah kita harus menjadi psikolog? Of course not. Saya bisa jadi mentor orang dalam segi emotional health. Saya nggak bisa menjadi mentor orang dalam segi gym atau physical fitness karena badan saya udah sakit-sakit. It's like I'm getting old, like my body is hurting everywhere gitu. Jadi it's okay buat kita punya beberapa mentor. Saya punya satu mentor in terms of my relationship. Saya punya satu mentor in terms of my finances. Saya punya satu mentor in terms of bagaimana saya bisa melayani to my best ability. Dan gak usah psikolog. Kalau psikolog, it's somebody you need to see. Kalau misalnya you feel a little bit depressed or anxious, we can talk about that another time. Apa itu depresi, apa itu anxiety, apa itu stress. But yang jadi mentor kita itu harus mengenal Tuhan. Itu mutlak. Karena kan kalau kita dimentori oleh seseorang, we want to become like them, right? Kita mau jadi seperti mereka. Maka kita perlu memiliki mentor yang memang mereka pun, they're trying to become like Jesus. So that's very, very important. There's a question in the chat. Can I read it? Akui? Yes, please. Sure. Hi, Kak. My name is Bella. I have a problem of controlling my emotions. I want to buy medication, but my mother tidak memperbolehkanku. What should I do? I realize that's how I sound like dengan bahasa gado-gado. That's what I sound like as well, so that's good. I have a problem controlling my emotions. Ini maksudnya meledak-meledak atau depresi atau selalu merasa sensi. What do you mean by you have trouble controlling your emotions? While you answer, depresi dan selalu merasa sensi. Medication is not the first solution. Saya sangat anjurkan ketemu dengan psikolog atau psikiater yang bisa behavioral therapy. Jadi dalam psychiatry and psychology ada dua macam intervensi. Satu, behavioral therapy, which is we talk, we work things out, ada PR-nya, ada gimana, dan satu lagi itu obat. Dan seringkali itu digabung. Cuman kalau bisa, we do the behavioral therapy yang nggak pakai obat dulu, and if that works, kita nggak usah pakai obat. Kenapa? Kita seringkali depresi atau anxiety karena ada pola pikir atau ada sesuatu dalam kehidupan kita yang menyebabkan itu. Right? Kalau kita minum obat, we feel okay, tapi akarnya nggak dibenerin. There's something in our hearts, there's something in our thoughts, and our minds yang perlu diberesin. Jadi, saya sangat anjurkan, do the behavioral therapy first, ketemu psikolog, lalu kalau mereka rekomendasikan, baru ambil obat. That should be the way to go. Yeah, that's it. Oke, semoga terjawab Bella ya. Oke, aku akan bacain lagi pertanyaan. Yang ini lumayan panjang, jadi coba didengarkan baik-baik. Hi dokter, thank you so much for your fruitful sharing. As a third culture kid, born in Indonesia and live in Australia for half my life, I see a lot of contrast with the approach. Psychologists here in Indo different from the ones overseas, like in Australia, for instance. An example would be, say in Australia, counselors, two that I've been to then, think that the best approach to abusive behaviors at home is to leave the home. But in Indo, maybe due to the culture or whatnot, they wouldn't recommend it and push for us to deal with it head on regardless of our capacity. What do you think about this? With this third culture mindset and habits, I find it hard to adapt suggestion from the psychologists here, aside from my examples too. Thank you so much, Melissa. Okay, thank you for that question, Alyssa. Being a psychologist doesn't mean you magically know everything and every solution.
Banyak orang pikir bahwa karena ambil psikolog itu tiba-tiba they know everything about parenting and childhood and family and relationship. That's not the case. Psikolog pun itu sangat terbatas dalam what we know and what we do gitu. So, dan psikolog pun bisa terpengaruh oleh culture. Jangan. Thank you. So psychologists are also affected by the culture that they're in. Bagaimana how they're brought up and their training, dan itu sangat-sangat berbeda. So my recommendation is ambil all the suggestions that you have, bring a senior or a mentor in the church, karena ultimately you want to do what is godly. Kita melakukan apa yang seturut dan sejalan dengan firman. Right? Now I understand that it's a very complex situation. So if anybody has any questions, I just put it in the chat. That's my Instagram handle. You can message me directly even after all of this is done. Karena that's where I talk about mental health and do counseling and everything like that. And contact me and talk to me some more. Karena it's a very complex situation. Tapi tampung dulu, bawa ke mentor dan cek, okay, yang mana yang seturut dan sejalan dengan firman. And I think that's the main thing. I also want to say something. Akwi, can I share screen and show something very quickly? Sure. Great. So, banyak riset menunjukkan bahwa we don't help each other. Bukan karena kita nggak mau, but we don't know what to say. We don't know what to do. Apalagi kalau orangnya mengalami pemikiran bunuh diri kan. And actually, I recently wrote a short book about that. So, can you see it? Can you see my page? So this is the book URL, and I'm actually selling these ebooks. They're only 25,000 karena all the money is going to go back into Indonesian mental health. Dan di dalam buku ini itu diceritakan apa itu kesehatan mental, apa itu anxiety, apa itu depresi, apa 10 hal yang kita bisa lakukan untuk membantu seseorang yang mengalami masa-masa sulit atau masa gelap, dan bagaimana kita menghandle seseorang yang sedang mengalami suicidal thoughts. Dan ini buku udah dipakai, thank God, puji Tuhan, di seluruh Indonesia gitu, in many different places. Ada komunitas atau sekolah yang benar-benar beli 100 buat dibagiin, so that everybody is equipped with this knowledge. Karena Yesus sendiri katakan bahwa love one another as I've loved you. Kasihlah sesamamu seperti saya sendiri mengasihi kamu kan. Cuma sometimes we don't know how. And this book will actually teach us bagaimana we can help each other. So yeah, I just wanted to share that. Saya bisa promosiin because I don't keep any of the profits myself. It all goes back to Indonesian mental health. Cuman I highly recommend it. So you have the knowledge, how do I care for someone? Mau teman, mau suami, mau istri, mau anak, mau teman kerja, mau teman sekolah or anything. This will help you understand what is mental health and what do I do to help somebody. Yeah. Oke. Tadi aku mana ya? Cari dulu. Oke. There's a question in the chat. Aku baca yang ini dulu ya. Berurut Sure. soalnya aku bacanya. Ada beberapa soalnya yang masuknya private. Okay. Oke, ini ada pertanyaan dari semangka, dari buah lagi ya. Ini karena pembicaranya kali ini English, jadinya pertanyaannya banyak yang masuk Inggris juga ya. Tapi ini campur-campur nih si watermelon. If we have suatu trauma karena many bad things happen to us, and so that it may repeat, cara solve-nya bagaimana ya? Apa we need to forgive atau kita mesti go through it to know that it will be okay? Tapi misalnya marriage itu gimana ya, mungkin ketemu terus gitu. Agar kita masih bisa punya harapan untuk masa depan and let go of suicidal thoughts. Bentar, I have to process that in 2 languages. Yep, okay. So, forgiveness itu mutlak. Forgiveness itu mutlak. No matter who we are, no matter where we are,
Saya sempat selama 10 tahun saya dendam sekali sama papa saya. Saya benar-benar benci banget. I hated him for what he did to me. Untuk meninggalkan kita. Dan saya pernah konfrontasi, saya pernah tanya kenapa papa tinggalin kita. Terus saat itu jawabannya, he's changed now. Tapi saat itu jawabannya, oh kamu seharusnya bersyukur that I stayed that long. And so I was very, very hurt. Satu hari saya lagi nyetir, dan saya lagi worship, I was talking to God. Dan Tuhan bilang jelas-jelas bahwa Sandy, if you're in your father's position, kalau kamu mengalami hal yang sama seperti papa kamu mengalami, if you were in your father's shoes, kalau kamu punya masa kecil seperti papa kamu, karena dia punya masa kecil yang sangat-sangat susah, you would be even worse. Kita bisa, firman itu jelas sekali, dia bilang, don't be deceived. Apa itu bahasa Indonesia? Don't be deceived. Jangan, apa ya? It says don't be deceived. Jangan mau dibohongin gitu. Every good thing, jangan tertipu. Thank you, Jessica. Jangan tertipu. Every good thing, every single good thing comes from the Father. Jadi if today we can have friends, if today we have some family, if today you have children, if there's anything in your life yang baik, itu dari Tuhan. Bedanya kita sama orang itu is because God is kind to us, right? The only reason that we're not horrible atau we're not like that itu karena Tuhan belas kasihan sama kita. When we understand that everything that we have benar-benar dari Tuhan, secara mutlak we have to forgive. Karena tanpa perlindungan Tuhan, tanpa guidance Tuhan, we can be even worse than that. Right? Pengampunan itu mutlak. Tuhan bilang bahwa, hey, if you want to follow me, forgiveness is not optional. Karena without him, we have nothing. Dan we're not better people. Kita bukan orang lebih baik. It's just because Tuhan belas kasihan pada kita that we're not like that. Nah, tetapi just because we forgive them, bukan berarti ada rekonsiliasi. Bukan berarti kita terbuka untuk disakitin lagi. Does that make sense? Contohnya gini, kapan Tuhan mengampuni kita? Saat di kayu salib, right? He died and we were forgiven. Tetapi kapan kita rekonsiliasi sama Tuhan? Saat kita lahir baru. Jadi pengampunan adalah satu sisi, rekonsiliasi adalah dua sisi. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak merasa salah, ada pengampunan tapi tidak ada rekonsiliasi. Okay, I set my boundaries up, I have to protect myself. Right? Forgiveness adalah satu hal yang mutlak. Tapi rekonsiliasi enggak. Kalau misalnya memang dia seperti itu terus, then that's okay. I forgive you, tapi stay away. Apakah perlu di work through? Itu berbeda setiap kondisi. It's like, again, please contact me through Instagram. I'm more than happy to chat this. Karena ini, every situation itu berbeda. Setiap kasus berbeda. Kalau misalnya memang bisa, and there's a way to work through it, definitely give it a try. Iya. Tapi seringkali kita nggak tahu bagaimana konfrontasi orang. That's a whole other thing. I'm writing another book, How to Have Healthy Conflict. Bagaimana kita bisa konfrontasi orang in a healthy way. But again, as I said, just because we forgive them, bukan berarti we let them hurt us again. Okay, but yeah, I don't want to go on. That's a whole other 1.5 hours or a whole workshop or session on reconciliation, especially in the family. Iya, begitu aja sih aku. Oke, tadi ada bukunya ya kalau mau dibaca lebih lanjut lagi ya. The
Conflict book is in progress. Itu saya sedang menulis dengan Romo Erwin, if you know. But that one's still on its way. Okay. The book that's already here is how do we help somebody next to us. Oke, buat teman-teman yang mau baca, silahkan ditunggu ya. Oke, aku lanjutin lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan, apabila kita tidak yakin dengan masa lalu atau kepahitan kita, tetapi itu menjadi life trap kita saat sekarang. Apakah ada cara untuk mengetahui kilas balik masa lalu kita? Karena untuk benar-benar keluar dari life trap, kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Not always. Jadi ada banyak masalah yang kita nggak perlu tahu masa lalunya. Contohnya, kalau misalnya if we have an issue with spending, kita kurang baik financesnya, itu nggak usah terlusurin life trap, we can come up with a solution, budgeting and that sort of thing, ya kan? Kalau misalnya kita makannya kebanyakan, atau jam makannya bisa jam 11, jam 12 malam, itu nggak perlu life trap atau masalah atau kepahitan to sort that out. We just need to fix our eating habits. And I'm saying this karena I'm a stress eater. Kalau misalnya saya tengah malam stres, saya suka makan. So I'm talking to myself. So there are some things yang we don't need life traps. We don't need to go to the past. Tapi ada beberapa hal yang perlu. Dan yang saya perhatiin paling sering ini munculnya in relationships, marriage, and family. Karena a lot of the life traps that we have itu kan dari masa kecil kan. Atau with other people gitu. Dan itu juga munculnya dalam relationship. Makanya ada dua orang yang benar-benar baik banget, kudus banget, they're so holy, they're so good gitu. Terus mereka kawin and then they fight. Kenapa? Life trap-nya keluar semua. And so some areas you need to know, some areas you don't need to know. So here is the life trap test. Bentar, saya cariin ya. Okay, that's okay. I hope that answers. You can go to the next question and I'll find the test. Oke. Nanti dikasih linknya ya di chat ya kali ya, Sandy ya. Yep. Oke. Jangan lupa teman-teman yang mau coba tes life trap, nanti ada ya linknya di chat box. Sembari aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Race X. Bagaimana cara menghilangkan pola pikir negatif dan pola pikiran negatif itu mempengaruhi kesehatan? I need a bit more information karena pola pikir negatif itu sangat-sangat luas. Is it specifically about health? Is it specifically about sleeping? Is it specifically about work? Itu beda-beda dan cara penanganannya juga cukup beda. So in order to answer that question, I need more information. Malam, saya Reina. Gini maksudnya, jadi di dalam pikiran sendiri ngerasa badan ini, sakit itu, tapi setelah ke dokter, banyak dokter semua nggak ada sakit gitu, tapi di dalam diri tuh ngerasa kayak, oh mungkin jantung nggak sehat, atau mungkin lambung, penyakit di lambung, usus sampai sudah kayak banyak pergi ke banyak dokter, apa alergi sampai nggak berani makan ini, nggak berani makan itu, sembarang itu takut makan, akhirnya berat badan turun terus, tapi sampai di tes lab segala macam nggak ada penyakit apapun, dokter bilang itu semua bagus, cuma dari pikiran. Nah, cara menghilangkannya gimana? Jadi dari pikirannya sendiri yang kayak ketakutan, ada sakit ini dan itu, seperti itu. Terima kasih. Yep. Sure, thank you. Jadi saya nggak akan dan tidak bisa diagnosa di sini, tapi itu kedengaran seperti kondisi namanya health anxiety, di mana kita selalu anxious tentang kesehatan dan tubuh kita. Dan buat itu saya sangat anjurkan ketemu psikolog, dan itu ada proses buat penanganannya. Iya, that's my recommendation. Okay, thank you. You're welcome. Oke, semoga terjawab ya. Dan semoga dapat solution yang baik. Aku lanjut ya, baca pertanyaan berikutnya. May I know how you finally find your partner? Did you guys met setelah healed atau during the process saling helping each other?
I don't know why, I feel like I always dihadapin sama pasangan yang gua perlu lebih guide dan bantu buat heal itu. Sedangkan everyone telling me that it is not healthy. Is it true in terms of relationship kita harus dua-duanya okay to build a healthy relationship, or we can get through the process together? I don't think I can answer that in a 2-minute answer. I think that requires a whole session. Makanya ada banyak komunitas, kalau misalnya mau merit, mereka belajarnya selama setahun penuh gitu. So, I don't think I can completely answer that question. So, but let me say this. Buat ambil pasangan, memang perlu ada, okay, there are basic things yang perlu dipenuhin. Yang non-negotiable. Benar-benar you need to have this. Contohnya, kalau bisa, the person needs to follow Jesus. Itu mutlak. The person needs to want to grow. Dia harus bisa punya keinginan, bisa bertumbuh. The person, dan ini beda-beda buat seorang. Buat saya itu penting sekali. Oke, orang ini finances-nya bagus gitu. Jadi kita mulai dengan pondasi yang kuat. Jadi ada beberapa hal yang mutlak, ada beberapa, but you help decide what that is. Cuman, you can never, ever, ever fix everything before marriage. Saya baru ketemu banyak pasangan yang udah married berapa puluhan tahun. You can never fix everything before marriage. Jadi selalu ada proses, cuman you need to make sure pondasinya itu kuat. You need to have the same values, the same beliefs. Jess and I, we are very, 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 very broken people. Dan memang, we progress together, tetapi we both understand, okay, we need to grow. Jadi kita sering saling kasih feedback. Saya bisa bilang, Jessica, I don't think you should do this. I don't think you should do that. Dan sebaliknya Jessica juga bilang, Sandy, I don't like it when you do this gitu. But again, I'm sorry, I don't think I can answer this question in a short time. Maybe there's another session or there's another time we can talk about that. Cuman ingat, there ada beberapa hal yang non-negotiable. And it's up to you to set your standard. It's up to you where you're finding your pasangan. It's up to you, apakah you want to be with this person. Jadi you need to set your standards. Kalau misalnya setiap orang yang you're with, kamu harus guide, why are you accepting them? That's another question as well. Iya. Oke. Makanya teman-teman jangan lupa buat datang terus ya ke Kombas Bene ya. Siapa tahu nanti Sandy datang lagi bahas khusus relationship. Oke, aku lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih di kolom chat ya dari Felicia P. Gimana bedain dengan extraordinary demonic obsession? What if problem isn't just psychological but also demonic? Yeah, that's a great question. So my recommendation is don't think about the demonic first. Focus on what you can see. Jadi do everything you can. Jadi proses eliminasi itu, if you done everything you can, and it doesn't work, okay, then we'll consider other options. Cuman nggak usah pikirin demonic dulu kalau secara psikologi belum selesai. Kenyataannya, everything that we see in this world, the spiritual and the physical itu sangat-sangat terkait. Cuman dari problem solving, we start with what we can see. If we've done everything, okay, then let's move on to the next one. For now, focus on the psychological first, karena ada banyak hal yang mungkin kita belum coba gitu from the psychological side, yang akan memberikan banyak solusi. So that's my answer. Start with what we can see first. Sandy, sebagai penutup, bolehkah aku tanya juga satu pertanyaan terakhir? Sure. Iya, aku mau nanya tentang gimana caranya kita bisa benar-benar tahu kalau kita udah butuh pertolongan mental health gitu. Karena kayak mungkin the way social media nowadays showing showing orang-orang yang punya kesedihan atau punya kayak mental issue, apalagi kalau itu kayak role models kita gitu.
entah artis atau idols atau apapun. Jadinya kayak membuat kita tuh sekarang dengan mudah memakai kata mental health sebagai, kalau kita punya perasaan sedih, kita bisa langsung dengan gampang bilang, oh maybe I have mental issue gitu. Padahal enggak, padahal cuman kayak ya lagi feeling down aja gitu. Jadi kayak ada this youngster yang kayak gara-gara lihat sosmed, jadinya kayak merasa mental issue itu tuh jadi somehow kayak tren. Jadi jadinya kayak gampang banget sekarang orang tuh jadi, kalau aku ngomong jadi lembek gitu. Jadi lembek, kayak kena masalah dikit bilangnya kayak, oh maybe I need psycholog gitu. Ya gimana caranya kita benar-benar tahu, karena mungkin kayak tadi Sandy bilang memang itu blind spot dan kita nggak tahu, kita butuh regular check up gitu. Tapi ya mobil sendiri kayak di check up kalau udah 10.000 kilometer gitu, nggak mungkin check up pas lagi 1.000. I mean ada kondisi di mana kita memang nggak butuh check up gitu, tapi gimana caranya kita benar-benar tahu kalau oh ini udah saatnya untuk gua need helps dari orang lain atau orang yang benar-benar ahli di bidang mental issue gitu. Gimana biar kita nggak gampang bilang atau judge diri sendiri kalau oh gue punya masalah mental health nih gitu. Yep, absolutely. Jadi itu dua masalah yang berbeda. Satu, mental health becomes trendy, dan another one is help seeking. Jadi itu harus dipisahin. Kalau misalnya soal mental health jadi trendy, kita harus hati-hati jangan sampai kita diagnose diri sendiri. Jangan sampai kita bilang, oh I'm depressed, I'm anxious. Itu adalah kata-kata klinis yang itu perlu psikolog atau psikiater untuk mendiagnose. Dan a lot of people from social media, like I respect a lot of influencers, I respect a lot of people there, tapi juga banyak orang di sana yang are misrepresenting mental health issues. Kemarin ini sempat ada acara besar sekali yang datang 5.000 orang, dan salah satu pembicaranya psikolog. Bukan psikolog. The person is like a very famous person yang ngomong tentang mental health. Dan saya nontonnya, I understand this person has no idea what she's talking about. Jadi, especially if you're on social media, be very careful about sharing mental health dan source-nya dari mana. Dan if we're sharing about ourselves, be careful not to use the labels. Be careful not to use certain like depression or anxiety or things like that. Tetapi on the other hand, help seeking. Menurut saya, it's better to be safe than sorry. Karena menurut statistik, bunuh diri adalah penyebab kedua yang paling tinggi, atau the second highest reason or the second highest cause of death for young people. It's a very serious issue. Makanya dari seluruh dunia ada World Suicide Prevention Day. Karena it's a very, very serious issue. Jadi kalau misalnya, in terms of help seeking, it's better to be safe than sorry. Karena kita bisa cek, and then if we're okay, then that's fine. We check and then that's okay, we're fine gitu. Tapi sekali we're not okay dan kita nggak cek, atau kita nggak ngobrol sama orang, that could be fatal. So we have to make sure that it's a little bit better to be safe than sorry. Mungkin kalau misalnya ketemu psikolog sering-sering itu lebay gitu. That may be too much. Talk to your friend. Sering-sering tanya, how are you doing? How are you okay? Gitu. Karena kalau memang kenyataannya kita terlalu lembek, then why are so many people yang kita pikir kuat, especially dari generasi sebelumnya, bapak-bapak gitu, why do they die by suicide? Karena we're just not that strong by ourselves. It's better to be safe than sorry. But again, make sure, makanya when we're doing it, kita jangan bilang, oh, I'm depressed, I need a clinician, I need a psychologist. No, we say, you know what, I feel a bit off, I think I need to talk to someone. Jadi bagi kita penyampaiannya itu sangat-sangat penting. Thank you for that question. If you have any other questions, please contact me through Instagram. But before we go, is it okay if I pray for everyone? Yes, sure. Tadi aku mau minta tolong juga sih. Sure. Tapi udah duluan. No worries. We'll pray together, ya? Di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, we thank you so much Tuhan kita bisa berkumpul di sini pada hari ini. Kita semuanya lapar dan haus akan Engkau. None of us are perfect, Tuhan. Not one of us are perfect. Dan tidak ada orang di sini, Tuhan,
yang tidak memerlukan kasih karunia Engkau. So we pray, Lord, help us to let go of our past, whether itu kepahitan Tuhan, whether it's depression, whether it's suicide. Memang Tuhan, we will do what we can. Kita akan lakukan sebaiknya Tuhan. We will do our very best, but we still need you. We need your grace, we need your forgiveness, we need your love Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin berdoa Tuhan for every person here, including me, Lord, set us free. Help us untuk bisa identifikasi Tuhan, what is in our past that's holding us back? Apa skema, apa life trap kita Tuhan? And then when we can talk about it, we can move forward from it, we can help us, Lord God. So we thank you, Lord God, for all that you've done. We want to pray for this community, Tuhan, Lord God, for Benedictus. We pray that it keeps growing, Lord God, that you make the leaders wiser, that you make the worship stronger, and that day by day, semua orang bisa semakin serupa dengan Engkau. We thank you, Lord, you are such a good, good God, Tuhan. You are better than anything that we know. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan sekarang sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Wah, are we trapped by Dr. Sandersan Oni? Yuk kita tepuk.